balik menyambung tugas tapi masih berpendirian. Berpenggantungan itu tidak adil, tidak menepati peraturan Parlimen, tidak memberi ruang kepada saya dan rakan-rakan YB Karpal, YB Azmin, YB Siva untuk memberikan penjelasan, mempertahan dan membela diri kami. Dan ini satu kecacatan dalam sistem dan peraturan Parlimen di Malaysia. Dan hari ini seperti mana sudah saksikan, kita mulakan dan kesempatan yang awal YB Azmin bangkitkan soal dasar perumahan yang melibatkan rumah mata berengkalai yang tidak prihatin pada masalah besar rakyat, terutama dari kelompok pendapatan sederhana dan miskin, dan jumlahnya itu besar, dan jawapan menteri hanya mengkaji dan mengkaji dan mengkaji. Saya bangkitkan soal Felda dan saya ingat saya akan sambung lepas YB Karpal dan YB lain bagi pandangan. We maintained our suspension was unlawful. We still maintain so. We had in fact announced that we would be taking up the matter to court. We will be taking the matter to court, but it will be after the Court of Appeal decides in the case of young Muhammad Gobind Singh. In his case, the High Court ruled that the decision of a speaker would be questioned in court. So that matter has been taken up by the speaker, who was in fact the defendant, the first defendant in that suit earlier. They have taken up the matter to the Court of Appeal. So we are awaiting the outcome of the decision of the Court of Appeal, so that that will be a guide as to whether we can proceed. So very much will depend on the outcome of that case. But we are bent on going with it, subject to, of course, if the Court of Appeal will decide in our favor. And if the Court of Appeal does not, in Gobind's case, decide in our favor, we will take it further to the court, to the federal court. We want a final ruling from the highest court in the country, whether the resolution or an order made by the Dewan Rakyat is susceptible to a judicial review. I think it's an important question because a lot is done, particularly having regard to the brute majority of the Barisan National in the Dewan Rakyat. Motions are passed and accepted. Decisions are made which are not in accordance with standing orders sometimes and with the law. We want a final ruling. We will go ahead with it at the appropriate time, subject to, of course, what the federal court has to say on the issue of whether the resolution of the riot can be taken. Seperti yang telah ditegaskan sebentar tadi, kita masih berpendirian bahawa penggantungan 4 ahli parlimen ini adalah tidak sah, tidak mengikuti peraturan dan perundangan yang sedia ada. Dan kita dapat melihat bahawa pimpinan hari ini, khususnya Barisan Nasional, tidak lagi berpegang kepada prinsip dan juga peraturan, tetapi menggunakan kuasa majoriti mudah yang ada di dalam Dewan untuk menafikan kesemua hak-hak yang telah dijamin oleh perlembagaan dan peraturan di Dewan Rakyat ini. Namun kita akan meneruskan usaha dan tanggungjawab kita untuk menyuarakan suara-suara rakyat di bawah, dan minggu depan sudah tentulah satu sesi yang paling hangat di mana kerajaan pusat ingin meminta peruntukan tambahan sebanyak 13 bilion ringgit, dan kita dapat melihat dan kita akan membongkarkan banyak penyelewengan yang telah berlaku dalam tempoh 6 bulan yang lalu khususnya, dan kami akan mengambil bahagian secara aktif untuk memastikan perkara-perkara ini tidak dengan mudah dilakukan oleh pimpinan dalam kerajaan pusat. Penggantungan Ketua Pembangkang, Pengurusi DAP, Timbalan Presiden, Keadilan dan saya pada 16 hari bulan Disember tahun lepas
akan merupakan satu tanda hitam yang kekal atas wadah Parlimen Malaysia. Hari yang tanpa presiden, it's an unprecedented day, di mana cara penggantungan dibuat jelas melanggar peraturan undang-undang Parlimen dan hak asasi kita, dan ini mencerminkan bahawa Barisan Nasional masih tidak sedia menjalankan Parlimen kita sebagai satu Parlimen yang berdemokratik. Dan inilah perbezaan di antara kita, Barisan Nasional dan caranya yang tidak berdemokratik, dan komitmen Pakatan Rakyat untuk membawa satu demokrasi yang tulen kepada Malaysia. Jadi kita menantilah satu hari apabila Pakatan Rakyat diberi amanah untuk memerintah, dan kita akan bawa perubahan dalam proses dan prosedur Parlimen untuk memastikan ruang demokrasi itu diberi kepada semua, pemerintah dan pembangkang. Okay, cuma at the international level, this matter has been brought up to the International Parliamentary Union and a complaint has been lodged with the Commonwealth Parliamentary Secretariat to be considered by the Commonwealth Parliamentary Association. But the IPU has also deliberated the issue, and a resolution will be passed accordingly.